Para el Señor, toda All gloria, glory be to God. toda honra y toda majestad sea para Él. All honor and all majesty be to him. Ubíquese conmigo, perdón, en el capítulo 26 del libro de Mateo. Please follow with me to Matthew chapter 26. Cuando lo tenga, grite amén. When you have it, say amen. Mateo capítulo 26, verso 36. Matthew chapter 26, verse 36. Si no lo tiene, si usted ve que alguien tiene dificultad, ayúdele, por favor. If you have it and you see somebody struggling to find it, give them a hand. Mateo capítulo 26, verso 36. Matthew chapter 26, verse 36. ¿Lo tienen? Do you have it? No, falta mucha gente. There's still some of you left. Yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra. Mateo capítulo 26, verso 36. I want you to come with me. Matthew chapter 26, verse 36. Aleluya. Para los que no me conocen, mi nombre es Freddy Marte. For those that don't know me, my name is Freddie Marte. Un privilegio predicar junto a Roosevelt, mi hermano. It's a privilege to preach next to his brother, me. Honro a los pastores Miguel Acevedo, la pastora Marisol I honor the pastors, Miguel Acevedo and Pastora Marisol, y el pastor Pedro Olivieri. and Pastor Peter Olivieri. Honro a la distancia a mi amada pastora Martiris Corsino And I honor my pastor from the Dominican Republic. y reciba saludos de mi amada esposa Stephanie And Peralta. I want to give you guys a greeting on part of my wife, Stephanie. Aleluya, ¿lo tienen? Do you have it? Ok, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We start in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. ¿Qué fue eso? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu In the Santo. name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Ay, 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 gloria a Dios. Oh, glory to God. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní Then Jesus came with them to a place called Gethsemane. y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, And he said to his disciples, sit here entre tanto que voy allí y oro. while I go and pray over there. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, And he took Peter and the two sons of Zebedee, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. and he began to be sorrowful and deeply distressed. Verso 38, escuche. Verse 38, please listen. Entonces Jesús les dijo, Then he said to them, mi alma está triste hasta la muerte. my soul is exceedingly sorrowful. Quedaos aquí y velad conmigo. Stay here and watch with me. Saltemos al verso 44. Now we go to verse 44. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, So he left them and went away again and prayed for the third time, diciendo las mismas palabras. saying the same words. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, Then he came to his disciples and said to them, dormid ya are you still sleeping y descansad. and resting? He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is being betrayed into the hands of sinners. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que entrega al Hijo del Hombre. The time is coming, the one that gives the Son of Man is here. Puede sentarse. You may be seated. Pero si algo le solicito y es que usted esté prestando atención a la palabra. But one thing I ask you deeply is to pay attention to the word today. Regáleme un segundito. Give me a moment, please. Dígale a alguien, no puedo más. Tell somebody next to you, I can't no more. No puedo más, dígale a alguien. Tell somebody next to you, I can't no more. Quizá muchos conocen la historia de la que hemos acabado de leer. Maybe a lot of you guys know the story that we just read. Pero antes de nosotros comprender, But before comprehending o más bien intentar comprender lo que aconteció en Getsemaní, or trying to understand or comprehend what happened in Gethsemane, hay algo como introducción que me gustaría hacer. there's something like as an introduction that I would love to do. Reconozco que es difícil entender lo que vamos a explicar. I recognize that it's hard to understand what I'm about to explain. Es difícil para la iglesia It's difficult for the church reconocer a Cristo to recognize Christ como un hombre 100% hombre. like 100% man. Es difícil entender que el Dios divino It's difficult to understand that the divine God decidió habitar decided to be en carne 100% humana como la suya y la mía. 100% flesh like me and you. Muchas veces cuando hablamos de Jesús, A lot of time when we speak about Jesus, sabemos que es el Hijo del Dios Todopoderoso. we know that he is the Son of the All High. Sabemos que es el Cordero We know that he is the Lamb
quizá muchas veces superficialmente hablando, but a lot of times superficially speaking. pero pocas veces nosotros comprendemos But very little we comprehend que hubo una decisión that there was a decision totalmente desde la Trinidad, completely from the Trinity que nadie se lo solicitó, that nobody was asked, sino que el mismo Jesús, but that Jesus himself, el mismo Padre, the Father, decidió enviar a su Hijo, decided to send his son. pero no decidió enviar a un ser 100% Dios, But he didn't decide to send somebody sino que él 100% God, decidió but autolimitarse he decided to limit him a la condición de un ser humano. to the condition of man. Pero es difícil concebir esto. But it's difficult to understand Es this. complicado muchas veces para la iglesia It's very complicated for the church entender que Cristo habitaba en un cuerpo como el suyo y el mío. to understand that Christ habited a No body like solamente que ours. sangraba si le cortaban, Not only did he bleed if he was cut, sino que sentía y padecía como nosotros that padecemos, he felt just as we felt. sino que pensaba como un ser humano. He also thought like a human. Tenía dificultades de cualquier otro ser humano. He had difficulties like we do. Pero yo no quiero hablarlo por mi propia cuenta. But I don't want to speak on my own accord. Hebreos capítulo 2 versículo 14. Hebrews chapter 2 verse 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Since therefore the children share in flesh and blood, él también participó de lo mismo, he himself likewise partook of the same things, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. that through death he might destroy the one who Esto has es the al power diablo. of death, which is the devil. Mismo capítulo 2 verso 17. Same chapter 2 verse 17. Por lo cual debía ser Therefore he had en todo semejante a sus hermanos, made like his brothers in every respect, para venir a ser misericordioso y fiel, so that he might become a merciful and faithful sumo sacerdote a lo que en Dios se refiere, high priest in the service of God, para expiar los pecados del pueblo, to make proposition of the sins. pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, For because he himself has suffered with es poderoso para socorrer a los que son he is tentados. able to help those who are being tempted. Filipenses capítulo 2, Philippians chapter 2 verso 7 dice, verse 7 says, sino que despojándose a sí mismo, but emptying himself tomando la forma de siervo, by taking the form from a servant, hecho semejante a los hombres, being born likewise of men, y estando en la condición de hombre, and being found in human form, se humilló a sí mismo, he humbled himself haciéndose obediente by being obedient a la muerte to the point of death, y muerte de cruz. even death on a cross. Tome nota y agárrelo ahí, Filipenses capítulo 2 verso 7. Take note in Philippians chapter 2 verse Haciéndose 7, obediente, being obedient, entregándose él mismo a la muerte. giving himself to death. Romanos capítulo 8 verso 3. Romans chapter 8 verse 3. Pero lo que era imposible para la ley, For what the law could not do, por cuanto era débil por la carne, in that it was weak through the flesh, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, God did by sending his own son in likewise in of sinful flesh, y a causa del pecado, on account of sin. condenó el pecado en la carne. He condemned sin in the flesh. Entonces le digo, vamos a la par. Now I will tell you, Parece que no, ¿verdad? it doesn't sound like it. Right? Vamos a la par con lo que estoy diciendo, que la Biblia corrobora que Cristo vino en cuerpo humano y We're going to corruptible. comprehend that Jesus came in a man's body. Por ende, sería totalmente injusto It would be unjust que nosotros imitásemos a Jesús como la Biblia establece, to imitate Jesus as the Bible says, si Cristo no portara un cuerpo como el suyo y el mío, if he didn't have a body like me and you. si Cristo no padeciera lo que usted y yo padecemos, If Jesus didn't appear to what we no appear to, habría justicia ni coherencia en seguir sus pasos, it would be unfair to follow his footsteps. porque sería decirle a una hormiga, sigue pasos de elefante. Because it would be unfair to tell an ant to follow the steps of an elephant. Lógicamente sería decirle a un hombre, hazte Dios, Logically telling a man to be like, vuélvete un Dios supremo para que lo sigas. convert into a supreme God. To El follow him. detalle es que el Dios supremo The thing is that the supreme se God volvió hombre turned into para man que el hombre tenga la capacidad de seguirlo. so that man can have the capacity to follow him. Porque mientras Dios siendo totalmente Dios, Because while God being completely no hay God, capacidad ni condición there's no capacity or de condition que un hombre limitado that a limited man pueda seguir los pasos de un Dios can eterno. follow the eternal God's footsteps. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. First of Peter chapter 2 verse 21. Pues para esto fuisteis llamados, For to this you were called, porque también Cristo padeció por nosotros, because Christ also suffered for us, dejándonos ejemplo leaving us an example para que sigáis vuestros pasos. that you should follow his footsteps.
No soy yo, es la Biblia. It's not me, it's the Bible. Entonces, para entender So lo que to Cristo understand padeció what Jesus went through en Getsemaní, in Gethsemane, es necesario que entendamos it's necessary that we que understand Cristo no estaba padeciendo that Christ wasn't suffering desde la posición total de Dios. from the position of God. Porque si padeciera 100% Dios, Because if he was 100% God, el sufrimiento fuera tolerable, the suffering would be tolerable. fuera sencillo soportar It would be simple to support. cositas pequeñas que a los hombres le pasan. The little things that happens to us. Serían cosquillitas a un cuerpo divino. It would be like a little tickle to a divine, Pero divine la body. cosa es But the thing is que él decidió limitar su divinidad that he decided to limit dentro himself de un cuerpo corruptible. inside of the corrupted body. Como mismo Pablo establece Just as Paul says, que Dios decidió colocar su tesoro divino that God decided to put his treasure en vasos de barro. in a vase. Pero el modelo exacto But the perfect y el model modelo perfecto and the perfect es Cristo is Jesús, Christ Jesus. que estando en la condición de pecado, That being in the condition of no sin, hubo hallado pecado en él. he did not have sin in Que him. siendo tentado en todo, That while being tempted in no everything, hubo una tentación que lo venciera a there él. was in a temptation that overcame Pero es him. necesario entender But it's necessary to que él no understand venció la tentación desde su posición de Dios, that he didn't overcome the temptation from the position sino of que God. venció las tentaciones desde el hombre He conectado a overcame the Dios. temptation that was connected, Porque es fácil entender. because it's easy to understand Decir Cristo tenía a Dios de su lado, that Christ had God by his que side. Dios le evitaba ciertas cosas. That God avoided him from doing No, él something. decidió He limitarse. decided to limit Él himself. decidió que si no oraba iba a He morir. said if he didn't pray, he would die. No, es que es difícil que usted lo entienda It's very si difficult for you usted to no se understand conecta a esto. if you don't connect to this. Cristo está en Getsemaní Jesus was in Gethsemane la noche antes de manifestar la the crucifixión. night before the crucifixion. Getsemaní se traduce Gethsemane is a translated prensa de olivos. to a press of olives. Se entiende que allí quizá en tiempos anteriores We understand in times before había una prensa física que se extraía aceite. there was a physical press that extracted oil. Jesús en este momento Jesus in this moment está viviendo en carne propia was living in flesh, lo que se llama prensa de aceite living in the press of the olives para extraer un aceite de unción. to bring oil of an anointing oil. Pero no es But it wasn't lo que iba a acontecer el día siguiente. what was going to happen the next day. Allí no lo estaban crucificando. There they weren't crucifying him. Allí Cristo estaba padeciendo There Jesus was suffering en su mente, in his mind, en su alma and his y su soul, espíritu. and in his spirit. Por eso Cristo dice, That's why Jesus says, estoy triste hasta la muerte. I'm very sad until death. No estaba siendo aún golpeado. He wasn't being hurt yet. No había un látigo sobre su There cuerpo. wasn't a whiplash around him yet. Había una presión que usted y yo no podemos There comprender. was a pressure that none of us can comprehend. Porque el problema es Because the problem is que Cristo está en un cuerpo limitado that humanamente Christ was hablando. in a limited body, Pero está soportando algo but he's supporting something que solamente el Dios divino puede that only soportarlo. the divine God could support. No, yo creo que yo necesito que usted me preste I atención. need you to pay attention. Jesús está desgarrado emocionalmente Jesus hablando. was emotionally torn. Su desgarre emocional es tan He fuerte was so emotionally torn que su sensación era morirse. that his sensation was to die. Su agonía era tal His agony was such que capítulo 22, 39 de Lucas that dice Luke chapter 22 verse 39 says que su agonía era tan that fuerte his agony was so aggressive que su sudor caía como grandes gotas de sangre. that his sweat was like blood. Los estudiosos dicen, The studies say, la medicina establece estudiando este texto medicine says, while que studying this Cristo text, rompió vasos capilares de su cuerpo por causa that del Jesus sufrimiento. broke vessels in his body through his suffering. Que la ansiedad tan grande que Cristo estaba And the padeciendo amount of anxiety that he was going through hizo que su cuerpo no tolerara y estallase. made that his body couldn't tolerate what Porque he el was going cuerpo through. humano, Dios Because the mío, human body no está diseñado para soportar tal cosa, is not designed to support such things. sino que solamente un Dios divino puede But only a soportarla. divine God could support that. Por eso es que usted no puede comparar su That's sufrimiento en why la you can't cruz compare your sufferings to the cross. con nada ni nadie que pueda With soportarlo. nobody can support that. Porque el problema es Because the problem is que mientras vemos a Cristo that while we see Christ como un simple humano morir en una cruz, as a simple man dying on a no cross, vamos a entender el diseño de la cruz. we're not going to understand the design of the Mientras cross. yo comparo la muerte de Cristo con una muerte común, While I compare God's death to a voy a regular death, entender que fue fácil y sencillo lo que él hizo. I will think that it's very simple. Por that what he eso hay did. otros que
que dicen That's why others say, que cómo es que Cristo tenía tal agonía si sabía que iba a morir. how did Christ have so much agony if he knew he was going to ¿Cómo die? Cristo tú estás sufriendo tanto How is he suffering so much? si el apóstol Pablo sufrió tranquilo? If the apostle Paul suffered calmly, Si Juan el Bautista se entregó a la muerte calmado. if John the Baptist gave himself, ¿Por qué ahora Cristo, siendo Dios, why does Christ being God, se está volviendo literalmente loco emocionalmente hablando? he's literally going crazy? Y Emotionally aquí es donde speaking. yo quiero que usted y yo hagamos pausa. And this is where I want us to make a pause. La muerte para usted y para mí Death to me and you se traduce de dos is maneras. translated in two ways. Número uno, Number one, biológicamente hablando, dejando el contexto espiritual fuera. biologically speaking, leaving the spiritual context out, Nacemos, we are born, nos reproducimos we reproduce, y morimos. and we die. Todo ser humano que está en este salón Every human that is in this sabe place que necesita morir. knows that they need to die. Quiera o no quiera, va a morir. Whether you want to or not, you will die. Por ende, aunque usted no se prepare mentalmente, Whether if you prepare yourself mentally or usted not, sabe que se va a morir. you know you're going to die. Usted se prepara aunque no quiera soportar You, morir. you prepare yourself even though you don't support dying. La segunda postura que nosotros vemos la muerte The second posture that we see in death es desde el cristianismo. is Christianity. El evangelio viene y nos cambia la perspectiva de simplemente morir The gospel changes the perspective of simply dying para mostrarnos un reencuentro con nuestro creador. to show us a re-encounter with our Creator. Por ende, de las dos maneras que usted lo vea, The two ways that you see it, morir es obligatorio y necesario. dying is an obligation and it's Desde la necessary. perspectiva bíblica, From the biblical perspective, hacemos y decimos como Pablo: we do like Paul said. para mí el vivir es Cristo y el morir me es To me, ganancia. to live is in Christ and to die is a win. El problema es que esa es la posición suya y la posición mía. The problem is that is my position and yours. Pero en este momento Cristo But in this moment, Christ, no es un ser humano común. he's not a regular man. Cristo no es cristiano. God is not, Jesus was Él not es Christian. Cristo. He is Christ. Cristo se está enfrentando, He is going against él siendo la vida, him being life a que la muerte se la arrebate. while even death is taking it from him. El mismo ser de la vida The one that is of life, se está dejando autodominar por he's la letting muerte. himself be dominated over death. No es que alguien va a morir, It's not that someone will es die. que la muerte va a dominar por un pequeño tiempo la It's vida. that death will overcome life for a small period of time. Filipenses capítulo 2 verso 7. Philippians chapter 2 verse 7. Sino que se despojó a sí mismo, But he departed himself, tomando forma de siervo, taking the form of man, hecho semejante a los hombres. being similar to man. Era un hombre, He was a man. pero estando en la condición de But hombre, being in the condition of man, decidió seguirse humillando a sí he mismo. decided to continue to humble Pero himself. ¿cómo se humilló a sí mismo si How ya did he era humble hombre? to himself if he was man? Haciéndose obediente a la muerte, Being obedient to death. diciéndole: toma la vida por completo porque yo te la entrego. Saying here, take No my era life un hombre completely. común que estaba muriendo como el último ciclo de su vida, It wasn't a regular man that was dying, sino que era el dador de vida diciéndole: te entrego mi vida. but that the creator of life saying, take Por my eso life. Juan dice, That is why John says, Jesús hablando: Jesus speaking, yo entrego mi vida, I give my life. nadie me la puede quitar, Nobody can take it sino away. que yo por mi propia cuenta la entrego. But on my accord, I give Pero it. tengo el poder para darla, para But I quitarla y have the power devolverla. to give it and to return it to myself. Por ende, And so, el sufrimiento indescriptible de Cristo Jesus' undescribable death. no se refiere a que simplemente su cuerpo va a dejar de respirar. It wasn't referred to his body simply stop Se breathing. refiere que la vida se tiene que dejar vencer por la muerte It para que was usted that tenga life vida. had to be overcome by death so we can be here. Se refiere que la santidad, la plenitud de It Dios refers to the holiness and the se plenitude. está viendo amenazada porque todo el pecado de la humanidad va a ensuciar su It's being santidad. afflicted because all sin is going to go to it. Un ser santo que nunca había tocado el A pecado. holy man that's never touched sin. No fue un solo pecado que se aproximaba a su vida. It wasn't only one sin that Era was going to his todo el life. pecado de la It humanidad was que se all aproximaba a sin tocar su of man santidad. that was going to his holiness. Era toda la malicia suya y mía It was all the bad things we do que se acercaba a ensuciar lo santo y that was pulcro que going es to Cristo. dirty him in the moment. Por eso es que Cristo no está mirando su muerte That is why Christ isn't looking at como his el death último ciclo de vida, like the last cycle of sino life. que se está enfrentando a lo que nunca en su vida se había enfrentado. But he was going against what he's never El Dios gone que against in his aborrece el life. pecado The God that goes se against tiene que sin hacer pecador para has to be made sin, cargando todo el peso del pecado sobre sí carrying all the mismo. weight of sin. Pero no es solamente una mochila pesada la que cargaba. But it's not just a heavy bag that he's carrying. Cargaba algo contra su propia esencia. He's carrying something against his own essence. Tener contacto el pecado en la He santidad. had to be contacted with sin.
Por eso es que la Biblia en el Antiguo Testamento That is what the Bible in the Old Testament indica que para la purificación de un ser humano indicates, that for the tenía que purification haber of man, derramamiento de sangre de un ser there had to be a inocente. shed of blood of an innocent man. Por eso tenía que ser un macho cabrio en perfectas condiciones. That's why it had to be a perfect goat. Para que el castigo que tenía que venir sobre esa persona So the consequence that was supposed to come over the person cayera sobre aquel ser inocente o aquel animalito inocente. would fall over the innocent sacrifice. Por eso es que Cristo That is why Christ está sufriendo todo lo que usted y yo teníamos que sufrir. is suffering everything that we had to Todas las suffer. consecuencias de nuestros All of pecados the consequences of sin venían sobre él que no había hecho were nada. coming over him, one that didn't do Venían a anything. castigar a un ser que era It inocente, came to do bad over somebody that was innocent. llevado como cordero al matadero. Taken as a lamb to the... No abrió su boca He didn't open his mouth, ni se defendió. nor did he defend himself. Mientras que en el Gólgota While in the Golgotha, maltrataron su cuerpo físicamente. they tore his body. En Getsemaní In Gethsemane, la batalla era tan fuerte the battle was so strong que se encontraba en su mente y su alma era atribulada. that he found himself in his mind and his Pero soul el was problema troubled. es But the problem is Que no solamente era la crucifixión, that it wasn't only the crucifixion. había una batalla que vencer en Getsemaní There was a battle that he had to overcome in para Gethsemane, que hubiese un Gólgota exitoso. so there can be it could be a success. En Getsemaní Cristo tuvo que tomar la decisión: In Gethsemane, Jesus had to make the ¿lo decision: hago o no lo hago? do I do it or not do it? ¿Voy o no voy Do I go or do I a stay cumplir el propósito por el que to vine? fulfill the purpose that I came for? Y aquí es donde el sufrimiento de Jesús, And this is where the suffering of aún Jesus, estando en un cuerpo humano, while being in a su man's body, sufrimiento no era tolerable ante un ser humano. his suffering wasn't tolerable. Se to a human's trataba de un body. sufrimiento que solamente un ser divino podía It was a soportarlo. suffering that only a divine person can endure. Y aquí es donde podemos ver And this is where we can see que la cosa se vuelve un poco más justa. that things become a little more fair. Porque no solamente su carnalidad o su forma humana fue golpeada, Because not only his physical body was affected, sino también que su divinidad de Dios también fue golpeada. but his divineness of God was also afflicted. Jesús no solamente sufrió en el cuerpo, Jesus did not only suffer in his body, su cuerpo fue golpeado en la cruz. his body was destroyed on the cross. Pero en Getsemaní el Padre y el Hijo tuvieron que tomar una But in decisión. Gethsemane, the Father and the Son had to make a decision. Por eso Jesús 3 veces ora diciéndole: Padre, That is why Jesus prayed 3 times, saying, pasa de mí esta copa sin que yo la tenga que beber. pass this cup from me so I don't have to drink from Pasa de it. mí esta copa de sufrimiento. Pass this cup of suffering. Ahí estaba hablando el hombre There the man of him was que talking, tenía miedo, that was scared. pero también el Dios que estaba a punto de enfrentarse con lo But peor que also había the God was enfrentado. also about to encounter the worst thing ever. 3 veces oró He prayed 3 times, y ninguna de las 3 veces recibió respuesta. and neither of the 3 times did he receive a response. No hubo una palabra verbal de Dios hacia él. There wasn't a word from God to him. No solamente esto, Not just this, sino que dice que todos sus discípulos fueron a Getsemaní, but it says that all his disciples went to Gethsemane, pero solamente a 3 tomó aparte para expresar lo que sentía. but he only took 3 of them aside to express what he was feeling. Está diciéndole al Padre: prácticamente no puedo más. He was telling the Father, I can't No go quiero anymore. soportar lo que estoy I soportando. can't support what I'm supporting anymore. Se lleva a 3 personas íntimas He takes 3 para intimate people decirle: mi alma se está muriendo. to go say, my soul is Tengo dying. un dolor tan grande que no lo soporto. I'm suffering so much I can't handle it. Pero cuando él se aparta a solo orar, But when he goes apart to pray, los que él se llevó no pudieron orar con él. the ones that he took couldn't pray with him. Porque a veces hay sufrimiento Because sometimes there's suffering que solamente tú y Dios pueden that entenderlo. only you and God can understand. Aunque tú llames a quien tú llames Even though if you call anybody para que te acompañen en tu dolor, to be with you in your hay pain, dolor que solamente tú lo puedes there's only soportar. pain that you can support. Hay gente que te va a ver llorando, There's people that will see you pero no crying, sabe la dimensión de lo que tú estás but don't padeciendo. know the dimensions of what you're Estaban going viendo through. a Jesús a punto de morir. They're looking at Jesus about to Quizás die. ellos pensaban: pero ¿por qué se agoniza tanto? Why does he have so ¿Por much qué se agony? preocupa tanto? Why does he worry Lo so que much? pasa es que no entendían lo que el Dios viviente estaba The thing sufriendo. is that they don't understand what he Ellos was veían going un through. hombre común y corriente saw llorando, a regular man pero no crying. veían al Dios de la But they eternidad don't see the sufriendo eternal con God su hijo. suffering with him. Porque lo que es de la carne, Because what's in the flesh, la carne solamente lo ve. only the flesh can see. Pero lo que es del espíritu, But what's in the la spirit, carne no lo puede ver. the Por flesh eso es can't que hay see it. sufrimiento tuyo que nadie lo va a entender. That's why there's suffering that you No go through that trate de nobody can explicarle a endure. nadie lo que tú estás You pasando. don't have to explain to everybody what you're Que going nadie through. entienda por lo que tú estás And pasando. nobody understands what you're going through. Porque hay procesos que son a solas con Because Él. there's
things that you have Hay to go along procesos que with. son a solas con Él. There's things you got to suffer with Hay alone. prensas de olivos que son a solas con There's Él. olive presses that you have to go Hay through by yourself. procesos donde solamente Él está trabajando contigo. There's process that only He is working with you. Y lo único que vas a hacer es perder el tiempo queriéndole explicar a gente. And you're going to waste your time trying to explain to people Porque se nos olvida que esto es una escuela. because we forget that this Que is el school. maestro nos está formando día tras The día. teacher is forming you day Que by esto day. no es leer la Biblia y memorizarla. This isn't just reading the Esto Bible es and vivir en memorizing. carne propia el padecimiento por causa de This is Cristo. to live for Christ. Okay. Dígale a alguien, no puedo más. Tell somebody next to you, I can't no more. Jesús Jesus no soportó el padecimiento. did not suffer, did Por not compromiso. support the suffering. Jesús no lo padeció por compromiso. He didn't go through it for commitment. No sufrió por obligación. He didn't suffer by obligation. No sufrió solamente para cumplir la palabra. He didn't suffer just to fulfill the Porque en word. el momento de Getsemaní, Because in the moment in su Gethsemane, angustia fue tan his fuerte agony was so que strong toda condición humana podía cancelar that lo que él all man's deseaba. conditions could have canceled what was going to Porque su happen. deseo era renunciar. Because the desire was to give Pero up. había algo que no se lo habían quitado. But there was something that wasn't taken. No había obligación que lo llevara. There was an obligation to take No him. había compromiso que lo llevara al There Gólgota. wasn't a commitment to bring En him there. Getsemaní, In Gethsemane, lo que hizo que soportara el Getsemaní, what allowed him to support in que se Gethsemane, presentara ante el Gólgota, to present himself to the cross, era la pasión que había en él por sufrir por it was the nosotros. passion that he had to suffer for us. No había un compromiso que obligara a cumplir There solamente la wasn't a palabra. commitment that was there to fulfill. Había un amor incomprensible por la humanidad, There was an unconditional love for que humanity. cuando él mismo decía no quiero, That when he himself said he didn't want to, la pasión por salvar el ser humano le decía tienes que the seguir. passion gave him motivation to move El forward. deseo de entregarse por ti lo llevó a la The cruz. desire to give himself for us brought him to the No cross. era el deseo solamente de obedecer, It wasn't the desire to sino obey, que la obediencia la movió el amor que tenía por ti y por mí aun siendo but pecadores. the obedience moved his love for us. Resucitaremos con él. We will resurrect with him. Por eso resiste al dolor y al padecimiento. That is why I tell you to resist pain. Hoy tú tienes que entender que Dios ha enviado palabra a tu vida You have to understand that God sent para word que to your entiendas life. que el sufrimiento To understand that se suffering, hace necesario. it's necessary. No padezcas Don't appear esperando una gloria ministerial. waiting for a ministerial glory. No sufras esperando que Dios te bendiga con algo material. Don't suffer waiting for God to bless No you with something sufras esperando que materialistic. mañana resucitarás en la carne. Don't wait to resurrect that you'll be in Porque the muchos flesh. trajeran esta palabra y te dijeran, Because a lot of people will bring this word and tell you, muere hoy, die today, que tu tercer día llegará. that your third day will come. Porque sufrimos Because we suffer. esperando que nuestro sufrimiento sea recompensado en lo carnal. Waiting for our suffering to be compensated in the flesh. Sufrimos esperando que Dios me bendiga en lo material. We suffer waiting for God to bless us materially. Y el problema es But the problem is, que no es una condición suficientemente fuerte para resistir el dolor. it's not a condition strong enough to overcome. Mientras la condición que yo pongo para resistir But the condition I put to resist, sea carnal y humana, it be flesh. no soportaré el dolor que es obligatorio vivirlo por I causa wouldn't de él. support the suffering that he has done. No sufras esperando alivio pasajero. Don't suffer expecting temporary relief. Tu enfermedad no debe esperar ser sana. Your sickness shouldn't wait for you to be healed. ¿Cómo así? How come? Tu situación económica no debe sufrirla esperando alivio financiero. ¿Cómo así? Wow. Tu padecimiento financiero Your financial being, well-being, no debe sufrirlo esperando un alivio financiero. should not be waiting financial relief. No sufras ni soportes esperando ser prosperado mañana. Don't suffer waiting to be prospered tomorrow. ¿Cómo así? What do you mean? ¿Cómo que no sufra esperando y teniendo esperanza que mañana Dios hará algo? What do you mean not to wait for God to do something tomorrow? El problema es que cuando pongo mi esperanza The thing is that when I put my hope en lo físico y material, in the physical and material things, desconecto mi esencia I disconnect my essence. de la verdadera esencia por la que tengo que soportar. The real reason why I have to suffer. El dolor debe ser padecido, sufrido The pain to suffer por la promesa de Apocalipsis, for the promise in Revelations. capítulo 21. Chapter 21. Pero vamos para allá ahora. Sufre con conciencia Suffer well.
con conciencia de que estás padeciendo por Cristo with consciousness that you're suffering for Christ y no por necesidad. and not for a need. No estás padeciendo para recibir por causa de tu You're not padecimiento. suffering for your own well-being. Estás padeciendo porque Cristo padeció y lo padeces por Él. You're suffering for Christ because He wanted Como it for you. Cristo pensó en ti cuando estaba padeciendo, How Christ did for you when He was. padece por causa de Cristo. Do it for Christ. No padezcas por lo que Cristo quiere o puede hacer en tu vida. Don't do it for what He can do in your life. Padece porque amas la presencia de Do Dios. it because you love His presence. Y padeces con entrega y pasión por Él. And do it for passion in His word. Porque el problema es que cuando padecemos por necesidad, The thing is that when we suffer for a todas las need, necesidades son saciadas. all the needs will be satisfied. Padecemos hasta qué. We suffer for what? Y no se supone que padezcamos hasta qué, And do it for that. sino que padezcamos por Él. But we suffer for Him. Pero que algunos 2 o 3 se lo lleven a su casa. I hope 2 or 3 you take that home with you. Porque Cristo no padeció por necesidad. Because Christ didn't suffer for a need. No era una necesidad de Cristo. It wasn't a need Era for un Him. deleite de su persona. It was a desire of Himself. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 12. 2 Timothy chapter 2 verse 12. Si sufrimos, If we suffer, también reinaremos con Él. we shall also reign with Him. Si le negáremos, If we deny Him, Él también nos negará. He will also deny us. Pero creemos que negar a Cristo es decir, yo no creo en Cristo. But we believe that denying Christ is saying that we don't believe in Him. Negar a Cristo To deny Jesus es cuando espero que Cristo me bendiga is when materialmente. we wait for Him to bless us materially. Negar a Cristo, escucha mi iglesia, To deny Christ, listen to me, church, es cuando estoy esperando que Cristo me dé algo. is when I'm waiting for Christ to give me something. Cuando no me es suficiente que Él entregó su vida por mí en la When it is cruz. not enough that He gave His life for me on the Negar cross. a Cristo To deny Christ es entrar a su presencia y saquearlo. is to go into His presence and beg Him Es for stuff. importarme más lo que Él me dé que lo que Él It's es. to desire more of what Him to give me than of who He is. Eso es negar al Maestro. That is to deny the Master. Porque me interesan sus panes y sus peces, no la Because salvación. I'm more interested in His benefits instead of the salvation. Negar a Cristo To deny Christ es cuando sufro diciéndole, Maestro, is when I suffer saying, Master, yo sé que mañana yo veré el carro que espero. I know that tomorrow I'll see the car that I'm awaiting. No negar a Cristo es, To not deny Christ is, Maestro, aunque necesito Master, la sanidad, even though I need the healing, aunque necesito lo material, even though I need the material, aunque tú no me lo des, even if you don't give it to yo me, espero verte en la eternidad. I await to see Yo you in espero que eternity. mis ojos te vean, my eyes will see you porque estoy negando a Cristo because I am denying Christ cuando no me importa verlo a when I Él, don't care to see Him, sino que solamente quiero lo que Él me pueda dar. but I only want what He can give me. Evalúese un segundo. Evaluate yourself for a second. ¿Cuánto sufrimos esperando llegar a la eternidad? How much do we suffer waiting for eternity? ¿Cuánto cuando estamos padeciendo nos imaginamos When we're suffering, do we ever imagine? y decimos lo que dice la palabra? When we say what the word says, Valdrá la pena. would it be worth it? Todos, It would be worth it. All o of la us. gran mayoría, sufrimos For the grand majority, we suffer, esperando que el sufrimiento pare waiting for the suffering to end con cosas materiales. with material things. Pero el que ha conocido But the ones that know la integridad del santo the integrity of the Holy One entiende que nosotros understand that we debemos desear volver a su should presencia. desire to return to His presence. Todo aquí es pasajero, Everything here will pass. material y perecedero. All the material things will Por pass. eso Pablo dice, no coloquen vuestra mirada That is why Paul says, don't en las focus your cosas sight terrenales, on the physical things, en lo que perece, on what will en lo pass, que carece de valor espiritual. and what will be of value. Colocaos vuestros ojos y vuestra mirada Focus your eyes en las cosas celestiales. in the heavenly things. Por eso es que mucha gente no tolera el camino, That's why a lot of people can't tolerate porque el the camino walk. es sufrir por causa de Because the Cristo. walk is to suffer for Christ. Pero cuando no puedo padecer por causa de But Cristo, when I can't go through it for no Christ, soy digno de ser llamado discípulo I e am hijo, not worthy to be called a disciple or a porque son. solamente quiero ser el cristiano común, Because I want to be a regular Christian, el que entiende que padece al principio. the one that understands. Y la vida del cristiano, And the life of a Christian, paradójicamente, se parece a la vida de Cristo. logically, it should be like Jesus. Cristo tenía su gloria principal, Jesus had His glory. renunció a ella para padecer, He put it to the side to be like us. y luego de padecer volvió a su gloria. And after that, He returned to El glory. hombre nace en Cristo y ve la gloria. Man is born in Christ and Tiene sees que the pasar glory. un proceso de la primera gloria a la segunda He has to gloria. go through a glory to go from the first to the No es second. solamente nacer de nuevo, It's not only to be es born again, padecer para volver a ver la gloria del it's Señor. to be reborn to be like Him. Quedan 10 minutos. I have 10 minutes. Apocalipsis capítulo 21, Revelations chapter 21, verso 4 dice: verse 4 says,
enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. And God will wipe away every tear from your eyes. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, There shall be no more death, no more sorrow, ni clamor, ni dolor, nor crying, nor pain. porque las primeras cosas pasaron. For the former things will have passed away. Y el que estaba sentado en el trono dijo: Then he who was sat on the throne said, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Behold, I make all things new. Y me dijo: And he said to me, escribe, porque estas palabras son fieles y Write, verdaderas. for these words are true and faithful. El cristiano tiene que sacarse de la cabeza muchas cosas. As Christians, we have to remove a lot of things from our minds. Nos enfocamos tanto en la vida pasajera We focus so much on the life that's going to pass que se nos olvida de nuestra vida en su presencia. that we forget about our lives in his presence. Por eso es que cuando estamos en su presencia That is why when we are in his presence, se vuelve tan especial que le decimos: llévame, que yo no quiero volver a la it humanidad. becomes so special that we tell him, take us. We don't want to return Quiero to humanity. quedarme en este lugar junto a ti. We want to stay in this place next to him. Tal como dijo Pedro, hagamos enramada para que se queden aquí y nosotros Just as estemos Peter contigo. said, let us stay here with you. Pero el problema es que volvemos y desenfocamos nuestra mirada, But the thing is that we go and we lose track of our sight. olvidándonos que el Dios Supremo decidió sufrir por nosotros, We forget what God suffered for us. que cada látigo pensaba en nosotros, That in every time he was whipped, he thought about us. cada gota de su sangre llevaba tu nombre, Every drop of blood had your name on it. que Él sufrió pensando en ti, aunque tú no estés sufriendo pensando en Él. That he suffered thinking about you, even though you might be suffering, not thinking about him. Jesús demostró no buscar a Dios por necesidad. Jesus showed not to seek God out of necessity. Y con esto quiero concluir con esta parte. And with this, I want to conclude. Padezcamos por amor a Él. We should suffer for Pero la love. manera correcta de hacer lo que Cristo hizo: But the right way to do what Christ did. orar 3 veces aunque no recibiera respuesta. He prayed 3 times, even though he didn't receive an answer. Claro que recibió su respuesta, no verbal, He received his answer, not verbally. pero lo que mantenía a Cristo orando aún sin recibir But what maintained Christ praying, even though he wasn't receiving, no era la necesidad de recibir respuesta. it wasn't the need to receive an answer. El problema es que como pueblo buscamos a Dios por necesidad. The problem is, as people, we look for Christ for a need. Muchos lo buscan por una necesidad obvia, We go for physical needs, obvias de salud, things about health, obvias de problemas, problems that we're going through, obvias de finanzas. financial struggles. Sabemos que está mal buscarlo por esas cosas, We know that it's wrong to seek him just for que Él es that. más que eso. He is more than that. Pero habemos otros But there's others que entendemos que ya pasamos esa etapa de buscarlo por lo material, that understand we've passed the stage of looking for him just for pero that. lo buscamos por satisfacer necesidades espirituales. But we look for him to support our spiritual needs. Quizá usted lo esté escuchando y dice: pero no hay nada de malo necesitar a Dios. But there's nothing wrong with, maybe you may think that there's nothing wrong El needing problema es Christ. que la necesidad se sacia. The thing is that the needs are Cuando usted se satisfied. sacia, no lo necesita. When you are satisfied, you don't need him anymore. Cristo no buscaba al Padre porque necesitaba estar con el Padre. Christ wasn't looking for the Father because he needed the Father. Buscaba al Padre porque anhelaba estar con el Padre. He seeked the Father because he desired to be with the Porque Father. amaba estar en su presencia. Because he loved to be in his presence. No esperando la satisfacción de una necesidad, He wasn't waiting for the satisfaction of a need, sino esperando recibir la satisfacción de su but corazón. waiting to receive the satisfaction of his heart. Por eso es que cuando oramos esperando algo a cambio es That is why necesidad. when we pray asking for something in Pero exchange, cuando oramos porque hay deleite en su when presencia, we pray desiring to be in his no presence, hace falta que Él se manifieste. Yo estoy bien porque estoy con Él. you don't desire for him to just manifest himself because you're Yo already estoy good. bien, Él me sana o no me sana, estoy con Él. I'm good whether if he heals me or not. Yo estoy bien porque Él está conmigo aunque no sacie mi necesidad humana. I am okay because though he doesn't fulfill Por my eso physical cuando needs, I'm good. buscamos a Cristo, This is why buscamos a we Cristo seek Christ por una necesidad espiritual, for a spiritual need. nos volvemos arrogantes We espirituales. become spiritually ignorant Porque lo buscamos para sentirnos cristianos. because we seek him to feel Christian. No tenemos que sentirnos We cristianos. don't have to feel Christian. Tenemos que ser cristianos. We need to be El Christian. cristiano no necesita sentirse A cristiano. Christian doesn't need to El feel cristiano es Christian. cristiano. The Christian is a Christian. No es lo mismo buscar a Dios una hora orando It's not the same looking for God, praying for para an hour, sentirme que soy un buen cristiano, to feel like I'm a good a Christian, buscarlo sin importar el tiempo porque amo estar con but to Él. seek him without having a No es lo limit mismo. because you love to be with him. Ayunar para ser usado
fasting to be used para satisfacer los requisitos del cristianismo to satisfy the requirements of being a Christian, que ayunar porque quiero estar cerca but de Él. instead fasting to be close to Him. Todo cristiano que busca por una necesidad All Christians that seek for just for needs termina volviéndose un fariseo que exhibe lo que hace. start being a Pharisee of what they ask for. Termina presumiendo lo que puede hacer por Dios. They start being Pharisees. Y el que ama la presencia de And Dios those that love the presence of God entiende que nunca lo que pueda hacer va a ser suficiente. understands that anything that they can do will never be enough. Entiende que nada de lo que pueda hacer va a pagar el precio que ya Cristo pagó Understand por that anything nosotros. that they can do will never pay the price of Pero what el que Christ paid. busca por necesidad But the one that looks for a need se vuelve el fariseo que piensa que compró, thinks like the Pharisee that thought they bought, porque entiende que está pagando un precio. but because they think that they have paid a price. El precio es tolerar, The price is to tolerate, soportar, to support, caminar to walk, y llegar a su presencia. and go to His presence. El precio no es buscarlo tanto The price isn't looking for Him so que yo much sienta que soy el único que tiene que ser ungido. that I feel like I'm the only one that needs to be anointed. Lo dejo ahí. I'm gonna leave it there. Quedan exactamente 5 minutos. There's exactly 5 minutes left. El silencio de Dios no es abandono. The silence of God is not El abandonment. silencio de Dios también es instrucción. The silence of God is also Pero instruction, también es lo que el Padre hizo con Jesús. but also what the Father did with Jesus. No responder una pregunta equivocada. He didn't respond to a wrong question. Sí, Yes. Jesús no preguntó lo correcto. Jesus didn't act the right thing Porque él quería renunciar y allí donde el Padre tenía que intervenir. because he wanted to Él give up. quería abandonar, He wanted to give up pero el Padre no respondió para no ceder a ese abandono. because the Father didn't respond, so he doesn't give in to Su that. silencio fue el que permitió que él siguiera His silence is what allowed him to continue resistiendo hasta esperar respuesta. to resist until he got an answer. Por eso es que aunque tú estés orando por una respuesta, This is why while you might be praying for an answer, no te desesperes y aguarda hasta que Dios responda. don't get desperate. Keep going until God responds. Dios no necesita de mandarte un mensaje con un profeta. God doesn't need to send you a message with a No prophet. dependas de una respuesta emocional. Don't depend on an emotional La response. respuesta de Dios se manifiesta con poder. God's response will be manifested La with power. respuesta de Dios no se manifiesta para emocionarte, God's answer wouldn't be there sino to que make you se emotional, manifiesta para but transformarte. it responds to Se you to manifiesta transform para you, activarte, to activate you, para sostenerte, to sustain para you, empujarte to push y you, para salvarte. and to save you. Puede ponerse sobre sus pies. Tengo 2 minutos y estoy terminando. You can rise on your feet now. El Eterno, el Padre, no respondió a Jesús con palabras humanas. The Eternal did not respond to Jesus with Jesús words. oró 3 veces, quizás sintiéndose una oración fracasada. Jesus prayed 3 times. Maybe he felt like he did a failed Pero prayer, su oración estaba siendo escuchada por su but his Padre. prayer was being heard by his Father. Por eso, aunque estés orando y estés cansado, That is why even though you might be praying and tired, estés cansada, you might be tired, diciendo no puedo más, saying I can't go anymore. sigue orando, Keep praying. sigue resistiendo en su presencia. Keep resisting in his Que presence, llegará el momento because the time will que come aunque nadie te profetiza, that even if no one y aunque prophesies to nadie you, te mira para orar por ti, that maybe nobody que looks to aunque pray tú for no le you, importas aparentemente a nadie, but that maybe you might hay not uno matter que to no sí le one. But importas. there's one that cares for Hay you. uno que está preparando respuestas para tu vida. There's one that is preparing Hay answers uno for que your está life. preparando ángeles para There's one that is fortalecerte. preparing angels to- Porque hay oraciones que estás haciendo There's prayers that que you're no making necesitan palabras, that they don't need words. necesitan poder de Dios. They need power of God. Necesitas aguantar para You seguir. need to resist to keep No going. necesitas que Dios te diga nada. You don't need God to tell you anything. Necesitas salir de aquí sabiendo que tiene que You need to seguir. come out of here knowing that you got to keep going forward. Porque si Dios te respondiera cuando le está diciendo quiero dejar este matrimonio, Because if God wants to respond to you when you say, I want to give up in this marriage, Dios no es muchacho. God is not a kid. Quiero desistir de este hijo que me está dando problemas. I want to withstand from this child that is ¿Qué tú giving me esperas trouble. que Dios te diga? What do you want God to tell you? Sí, renuncia. Yeah, give up. O que te dé una palabra que solamente te emocione por hoy. Or to just give you a word that will O give que you, su espíritu venga sobre ti y te fortalezca para seguir luchando or por lo that que His tiene Spirit tu may come nombre. over you so you could continue to endure. Por eso es que hay gente hoy que Dios viene a fortalecer su That matrimonio. is where there's people that came today for Viene God a to restore your restaurar su marriage, hogar. to restore your home. Viene a restaurar la salud. He came to restore your health. Pero no dejes, But don't stop. no dejes de preguntarle. Don't stop asking. No dejes de buscarlo. Don't stop seeking Him. Hay gente que no va a entender There's people that aren't going to understand porque quieren que tu oración sea alta como la del because they fariseo. want their prayers to be high like the Pharisees. Pocos entenderán
Many little will understand que tu oración solamente te da that your prayer only gives you para orar como Ana en el altar, to pray like Anna did on the altar. que solamente sus labios se podían mover. That only her lips can move. Muchos te van a decir, estás ebrio, Maybe a lot will tell you, are you drunk? estás muerto, estás muerta porque no te ven. Are you dead because they don't see you? Pero tú estás en el lugar correcto resistiendo. But you are in the right place. No te muevas por lo que otros digan. Don't move from what others are saying. No te muevan porque te quieren ver. Don't move because they want to see you. Resiste en la presencia del Cordero. Resist in the presence No of the tomes Lamb. decisiones por presión. Déjala que se acabe todo lo Don't que se make tenga que decisions acabar. under pressure. Que me dieron 3 días para responder. No responda They si Dios gave no ha me hablado. 3 days to respond, but if God Que hasn't me están responded, don't metiendo respond. presión. Deja los que metan If presión. they're putting pressure on you, let them continue to put pressure Nosotros on nos you. movemos por lo que el Padre diga. We move from what God Aquí no tells nos us. movemos porque el diablo hable. We don't do it because No nos the devil movemos tells porque us. nadie nos mande. We don't do it from what Nos other people tell movemos us. porque la altura nos está hablando. We move because He is speaking to us. Sufre, Suffer, pero sufre con intención de adoración. but suffer with intention and worshiping. Y no esperes mayor sacrificio que el que dio. And don't expect greater reward than His sacrifice. No esperes bendición material. Don't wait for physical. Pídela, Blessings. pero no la esperes. Ask for it, but don't wait for them. No dependas de ellas para sentirte bien. Don't depend on them to feel La good. plenitud del hombre se encuentra en el Cordero. The plenitude of man is found Cuando in el the Lamb. Cordero no es tu plenitud, no estás bien. When the Lamb is not your Cuando tu deseo es que el Cordero te bendiga, no estás bien. when your desire is for Porque Him tu to bless you, plenitud you're not tiene good. que ser que Él esté contigo en que se acabe el Because you need mundo. to desire for Him to be with you even if the world ends. Si me dan 5 minutos, ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está el pastor? Pastor. La pastora, 5 minutos para orar. Deseo en el Señor I desire de todo corazón from all my heart que esta palabra pueda penetrar sus that corazones this word may penetrate your hearts, y que todo el que esté sufriendo en silencio and that all of you that are suffering in silence siga sufriendo sin desesperarse, keep suffering without being desperate, porque Cristo va a vendar nuestras heridas, because Christ will heal your wounds. sea en esta tierra Let it be on this earth, o sea en el cielo. Lo or let importante es it que be in lo haga. heaven, but eventually He will do it. Pero créame, But believe me, vale la pena cada lágrima por Cristo. it is worth every tear that you shed for Christ. Vale la pena cada sufrimiento por el Cordero. Every suffering is worth it. Encuentre plenitud y satisfacción Find plenitude and satisfaction en sufrir, en llorar por Él. in suffering and crying for Que Him. aunque lo vituperen, aunque lo maltraten, That even if you get treated wrongfully, solamente mira la cruz y dígale: Señor, si tú lo resististe, yo just también look lo at haré the por cross ti. and say, Lord, if you resisted, I will also resist. Quizá usted está esperando otra palabra, pero yo quiero que usted se lleve esto. But maybe you might be waiting for another word, but I want you to take this one. Pregunto, ¿hay alguien que todavía no ha entregado su vida al Señor I aquí? ask if there's anyone that hasn't given their life to Christ, Alguien que no ha aceptado al Señor como su Salvador. anyone that hasn't accepted the Lord as their Savior. Quiero elevar el llamado porque hoy es día de salvación. I want to make the calling because today is the day of salvation. Si hay alguien, por favor, no lo force, solamente ayúdeme a orar, iglesia. Yo voy a entregar rápido. If there's someone here, no force anybody, but if there's someone here, Pregunto nuevamente, ¿hay alguien I ask again, is que there no ha someone entregado su vida al Señor? that hasn't given their life to Christ? Padre, toca sus corazones y que aun cuando lleguen a sus hogares y tienen que llamar a cualquier líder o al que lo invitó, que lo llamen. Lo importante es que se salven. Una última oración. Si hay alguien aquí que necesita la oración, One last request, if there's someone here that needs the prayer, olvídese de la iglesia física, forget about the physical church. que Dios quiere fortalecer su vida. God wants to restore your life. Porque este mensaje yo no lo hablo desde la carne, Because I don't give this message from the flesh. lo hablo desde el espíritu a través del sufrimiento. I bring it through the Spirit alongside suffering. Gloria a Dios, Glory to God. gloria a Dios, Glory to God. gloria a Dios. Yo quiero que to los God. sugieres me ayuden a orar, por I would favor. like if the ushers could come help me pray. Por ayúdeme a orar, iglesia, porque no sé qué es lo que a usted le pasa. Aleluya. Escuché algo. I heard something. A veces estamos tan enfocados en nosotros mismos Sometimes we're focused so much on ourselves que se nos olvida que el de al lado está 1000 veces peor que usted. that we forget that the one next to us is Y que suffering quizá more. tus pocas fuerzas And maybe in your little strength pueden ser las suficientes para levantar a alguien. could be enough to uplift someone. Escúcheme algo. Hear this. Aunque usted haya caído, Even though you have fallen,
No hay lodo del que Dios no te pueda restaurar. There's no mud deep enough that God can't save No hay you from. sucio que Dios no pueda quitártelo. There's no dirt that God can remove. No hay error que Dios no pueda restaurar. There's no error that God can restore. No hay nada que Cristo no pueda hacer. There's nothing that Christ can do. Para Él nada es imposible. There's nothing impossible Si for hay him. alguien aquí por razones cualquiera, no pase, If there's someone here for any reason que ha caído y ha pecado, that has fallen and sinned, yo quiero que usted escuche I want you to listen. que Dios no ha dejado de ser Dios por tu pecado. God did not stop being God just because of your Que sin. Dios no te está rechazando por tu pecado. God is not pushing you away because of your Dios sigue sin. siendo Dios para restaurarte. God continues to be God there to restore Recibe you. la restauración del Cordero en Receive esta the hora. restoration of the Lamb today. El diablo no te va a vencer a través del pecado. The devil's not going to overcome you in your Declaro sin. restauración sobre tu vida I en el declare nombre de restoration Jesús. in the name of Jesus over your La life. gente en la transmisión, si has caído, si has pecado, People that are in the life, those of you that have fallen, levántate que Dios sigue siendo Dios. get up. God continues to be God. Tú no eres rechazado, no eres rechazada. You're not pushed away from Him. Sigue siendo el mismo niño, la misma niña que Keep Dios being ama the same tanto. child that God loves. Dios te ama. God loves you. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Levante su mano, iglesia. Church, raise your hands. Dios es Dios. God is God. Por encima de mí